عسلامة ومرحبا بكم كل اللي يتابعوا فينا في البلاتفورم غيادة بوانتي ان. معكم فادي حمزة. يشرفني أن يكون حاضر اليوم في الكونفرنس في التشالنج دو بيتش بيست انوفيتيف ستارت اب اووردز باي لابي. دونك اليوم تابعوا فينا على البلاتفورم ريادة بوانتي ان في الويتيام اديسيون دو سالون دونتربرونيا ريادة اللي السنة كان اكسبسيونيل اللي كان 100% ديجيتال. مرحبا بكم. اليوم بحذانا لي كونديدا اللي باش يبيتشيو قدام الجوري باش نستقبلها بحذايا اليوم، وفما شونس باش يربحوا 10000 دينار في التشالنج نتاعنا لليوم. خليني معاكم نستقبل لي جوري اللي حاضرين بحذانا لليوم. نبدا على يميني سي مازن القاسم، اكسبير تكنيك انترناسيونال شي اكسبرتيز فرانس. مرحبا بك سي مازن. مرحبا بك. زاد كيف مدام هاله شيخاوي. مرحبا بك مدام هاله. مرحبا بك. زاد كيف سيلياس شقرون، اكزيكتيف تشيرمان ستارت اب ثينك اير فرانس تونيزي. مرحبا بك. وسي محمد صالح فراد جنرال مانجر يو جي اف اس. مرحبا بكم. وانتم اللي تتفرجوا فينا الكل مرحبا بكم. انا متاكد انه حتى انتم باش تستفادوا بطبيعه معناها بالمعلومات وزاد كيف بالافكار نتاع لي ستارت اب اللي حاضرين بحذنا لليوم. خليني نبدا نستقبل الكانديدا الاولاني اللي باش يبدا البيتش نتاعو في 5 سكوند. نستقبلوا بحذنا بن شعليه سامي كوفونداتور تيناس اي تي. مرحبا بك سامي. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. أنا سامي بن شعلي، انجينيور ان انفورماتيك، كوفونداتور وديريكتور اوبيراسيونيل دو تيناس اي تي. لكن قبل ما ندخلوا في الديتاي، شنو معناها تيناس؟ تيناس هي كلمة أمازيغية وتعني المفتاح، خاطر تونس كانت تعتبر مفتاح افريقيا الكل نظرا للموقع اللي تتمتع به. ولكن رغم اللي تونس دولة غنية بالتاريخ وبالحضارات، نلقاو اللي تونس تتمتع بسياحة شاطئية قوية برشا، ولكن ضعيفة تكاد تكون منعدمة كوتي اركيولوجي وإسواق كولتور مقارنة بدول مجاورة كما المغرب ومصر. هذاك علاش بحثنا في الموضوع ومشينا سألنا عشاق السفر وسألنا رواد الأعمال في المجال السياحي. لقينا 4 أسباب رئيسية. السبب الأولاني هو أنه رغم اللي 2021 فماش لي زانفورماسيون اللازمة في لي ديستيناسيون هيستوريك، فما بوزوان تاع اورينتاسيون، وفما برشا عباد يقول لك أنا كي نمشي نقلق نمشي للديستيناسيون هيستوريك ما نلقاش لي زاكتيفيتي اللي حاجتي بهم. وميم كان باش تعمل جيد، الجيد يتكلف برشا والكونتوني بتاعو ريبيتيتيف، معناتها كان سنة عملت جيد عام جاي سيغمون مش نعمل جيد. هذاك علاش تيناس ايتي قالت لكم الحل. تيناس باش توفر لكم سفره عبر الزمن تخليك تتفاعل مع حنبال وعليسه ويدور بيك لمين باي في المدينه. خليني نفسر لكم اكثر. هذه التريبل اللي خدمنا عليها تريبل بايت، تبدا من القصبه وكل بوان تمشي لها باش نعطيوك الباك جراوند التاريخي نتاعها، باش نحكيو لك القصص عليها، باش نوفروا لك اون بيتيت رياليتي اوغمونتي بور اكسبلوري ليستوار، وفي الاخر باش نسالوك بعض الاسئله باش نتاكدوا ان انت شديت المعلومات اللازمه الكل. هذايا هذايا اللي من باي اللي يدور بيك في اروقه المدينه. نعرفوا لي السفر ينجم يكون متعب وتنقل من بلاصه لبلاصه، هذاك علاش ما نسيناش باش نريكومونديو لي زوتيليزاتور نتاعنا افخم لي ريستو وارقاهم. هذه البارتي شوب تيناس وين تنجم تشري بليزيور برودوي وتنجم تشري المريول نتاع تيناس اللي يكون للسائح تذكار جميل يسجل فيه فيديو كي يسكاني المريول هذاك يرجع له بالتذكار اللي يصوروه. تيناس تريبس باختصار شديد تخلي التاريخ اسهل وتوضحه اكثر. باهي خلينا نحكيو شويه بزنس. تيناس خدمت على لي لوكو لي زيترونجي ما بين 15 و 60 سنه باش نتعاملوا مع المطاعم المقاهي النزل وحتى المدارس. هذايا الكونكورونس ما لقيناش دي كونكورون ديريكت في الابليكاسيون تاع تيناس، مي لي كونكورون انديريكت كيما تريب ادفايزر فيند وفيزيت سيتي هذوما لي فالور اجوتي نتاع تيناس بارابور ا. هذايا كله محليه، اما نسينا ما حكيناش على الكورونا. هذوما ارقام مدمره توري الاثر نتاع الدمار اللي خلفوا الكوفيد 19 على القطاع السياحي. اما اوروزمون تيناس لقات لادابتاسيون لازمه وين بدلت شويه في البزنس وين نوفروا ديزابونمون بريميوم وبريميوم لليزيتيليزاتور نتاعنا. كيف ليزيتيليزاتور نتاعنا ينجموا يسكانيو لي بانو قدام لي ليو باش يعرفوا شنو فما لداخل. معناتها كان ليو معبي بلاصه معبيه معناتها كافيه ولا ريستو معبي نجم جوست نسكاني انا نشوف شنو فما لداخل، نجم يكون حتى مسكر نشوف شنو فما لداخل. مش هذاك هاو كي تبدا تحوس في المدينه با فورسيمون عليك باش تمس لي زوبجيت نجم تسكانيهم بالتليفون نعطيوك ماتير بريمير والمعلومات اللي لازم عليه الكل. ساعات فما عبد يقول لك انا ما نحبش ندخل السوق جمله، هذاك علاش فما بوتيك تيناس اللي توفر لك التجار نتاع المدينه الكل وتقول لك شنو متوفر عندهم غاديك. البريود نتاع الكورونا كانت صعيبه صحيح، لكن تيناس قربت اكثر للمستقبل وخدمنا على الميكسد رياليتي وين باش نحطوا دي جادجيت في المتاحف وفي لي ليو هيستوريك اللي الزائر نتاعنا باش يحط الكاسك باش يتمتع برحله جديده باش يسافر لتر اللي عبر الزمن يلقى روحه في مكان اخر وزمن اخر لمده 15 دقيقه.
بالنسبه للبي تو بي تينا زاد جبت لهم الحل، تستينا الابليكاسيون نتاعنا مع اكثر من رائد اعمال في المدينه كيما دار جلد ودار بالقاسم اللي ابداو اعجاب كبير في الابليكاسيون، ولقينا فورمول دو بارتنريا معاهم، الشيء اللي خلى تيناس بارتي من الكومبلكس دي زانتيغي ايكونوميك دون لا مدينتي وبارتي من الانيسياتيف ايامات مدينتي. مش هذاك هو، حكينا مع وزير السياحه اللي قال انه الوزاره باش تكون طرف في تسويق الابليكاسيون داخل وخارج الوطن. هذه ارقام مباشره شويه من تكنا فيو تقول تعطي تطور السياحه الثقافيه من 2020 ل 2024 وتقول لي 39% منها باش تجي من اوروبا. هذاك علاش تيناس خدمت على تريب المدينه ومن بعد تخدم على تريب كارتاج اللي هي باش تكون بوابه ما بين تونس وروما، تريب الحرب البونيقيه وين باش تكون موجوده في روما وفي تونس عام 2023 و2024 باش نخدموا على تريب الامازيغ ما بين تونس المغرب والجزائر. رغم ان العام كان صعيب لكن تيناس نجحت في اني دخل اكثر من 16000 دولار من تيسير وبسامات ما بين ديزيكيبمون وبيدجي ماركتينغ. هذوما لي بارتنير نتاعنا اللي خلاو الفكره تكون اسهل. تيناس الفكره بدات عام 2019 وين تختارت في افريكاب من احسن 3 ستارت ابات في افريقيا، وين الايفينمون اللي شاركوا فيه اكثر من 1400 ستارت اب، الشيء اللي خلى تيناس تتمتع بتكريم وزاري من وزير الثقافه في نفس العام. 2020 كانت السنه حافله من النجاحات وين تيناس خذت البري لابيل ولابيل، و2021 بديناها بقوه وين تيناس اختارها البوبليك كاحسن ستارت اب في الانكوباتور نتاعنا. الشيء هذا مستحيل يكون ممكن من غير ايكيب تري جون، ايكيب معدل الاعمار نتاعها 22 سنه، الشيء اللي فسر الكرياتيفيتي ورا تيناس من عديد المجالات. ما تنساوش الابليكاسيون نتاعنا في جوان باش تكون موجوده. ميرسي بور فوتر اتونسيون، لمين بيت من لكم رحله سعيده. يعطيك الصحة سامي، بون شونس ان شاء الله، ميرسي بيان، شكرا ليك، يعطيك الصحة سامي. دونك لي كونديدا نتاعنا اليوم كل واحد عنده 5 مينوت باش يقدم يبيتشي بلوتو ليزي نتاعو، عنده 5 مينوت كيستيون ريبونس. خلينا نستقبلوا الكونديدا الثاني هي مادموزيل او مدام هند سحنون سي يو ادوكارت. مرحبا مدام هند. Bonjour, je me présente, Henda Sahnoun, diplômée de l'IHEC et CEO de Educar. Pendant le confinement, j'étais parmi les 10 lauréates Women Entrepreneurs pour l'année 2020 et en Tunisie. Et j'ai participé à la deuxième édition de la Nuit des chercheurs Green Night H2020, qui est le premier salon virtuel en monde arabe et en Afrique. سامحوني. Nous, les parents, on constate que nos enfants passent beaucoup de temps figés devant leur tablette dans un monde virtuel non contrôlé et sans apport éducatif. Et surtout, pendant le confinement, cette situation a empiré. Et nous, les parents, nous avons cherché le meilleur moyen de divertissement et d'apprentissage en même temps. Educar est la solution, qui est une start-up labellisée et créée en 2019, à caractère culturel du ministère des Affaires culturelles. Hébergée à la pépinière Cartagénov depuis août 2020, après une incubation de 6 mois à la TIC DCE, avec un concept de jeu de construction 3D éco-responsable avec un support éducatif en réalité augmentée. Je vous présente aujourd'hui 2 de nos produits. On a l'amphithéâtre de Djem et le dinosaure de Tataouine. Par exemple, après montage de puzzle 3D de l'amphithéâtre de Djem, un gladiateur romain va apparaître avec la réalité augmentée via un QR code. Il va nous raconter l'histoire de l'amphithéâtre de Djem avec des informations scientifiques approuvées par des historiens de l'Institut national de patrimoine en 3 langues. Et de même pour les dinosaures de Tataouine. Avec notre savoir-faire et pendant cette période de Covid, on a modélisé et fabriqué notre propre visière pour le professionnel médical et paramédical. Notre corps de cible, ce sont les ménages avec un enfant et plus, de la classe moyenne, et on prévoit toucher 3%. Et en testant notre MVP, on a trouvé une autre cible qui sont les touristes. Ils veulent acheter notre produit autant qu'un article authentique et original de la Tunisie. Et on pourra satisfaire qu'un quart de notre part de marché avec notre capacité de production actuelle de 10 800 unités par an, ce qui nous donne un chiffre d'affaires de 380 000.
À l'échelle nationale, on a des concurrents qui sont spécialisés dans la fabrication des jeux de construction que en 2D, sans l'intervention de digital. Et à l'échelle internationale, on a des concurrents qui sont spécialisés dans la fabrication des jeux de construction 3D, mais aucun d'eux ne s'est intéressé au patrimoine tunisien ni africain. Nous atouts sont une synergie entre la construction et le digital, un contenu éducatif certifié par des spécialistes, et le développement de notre propre matière première 100% naturelle, certifiée CE par l'INORPI. Pendant le confinement, on n'a pas chômé, au contraire. Educar a eu une évolution exponentielle et la promotion de notre start-up. On a eu une subvention du ministère des Affaires culturelles à travers notre incubateur et accompagnateur, le TIC DCE. On a participé au programme Women Entrepreneur et Belgique Méditerranée. On était présent avec un stand au premier salon virtuel Green Night H2020 à la Cité des Sciences. On a fait la promotion de notre start-up sur le Watania 1. On a été présent, on a participé aussi à l'événement B2B qui met en relation avec la CEPEX les exportateurs tunisiens et 300 sociétés africaines. Et on a eu un levée de fonds. Monsieur Atel Fouara, ingénieur en génie civil, et Madame Rim Khalel, ingénieure en chimie industrielle. Je vous invite à voir notre site www.educar.tn qui a été développé par moi-même pendant le confinement. Merci pour votre attention. ميرسي هند، يعطيك الصحة، بون شونس. ميرسي الكل اللي حاضرين وباش يحضروا بحثنا بطبيعة. دونك خلينا نتعداو للكانديدا اللي بعده بحثنا بلوتو نسقلوا بحثنا سي زياد الجبالي فونداتور جي بارتنرز. مرحبا بزياد. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ziad Jbali, je suis le gérant et le fondateur de J-Partners, société spécialisée dans la mobilité au service du supply chain. Tout a commencé il y a plus de 25 ans quand j'étais élève au lycée. J'ai travaillé dans un entrepôt et j'ai commencé à manipuler les appareils, les terminaux dans l'entrepôt. Par ailleurs, et au niveau des serveurs et tout ce qu'il faut avoir pour mettre en place une solution, il y a le besoin des clients en termes de mobilité, il faut que les opérateurs soient très mobiles. Tout cela, ça coûte de l'argent. Donc, il y a un vrai problème budgétaire pour les industriels et les commerces électroniques et toutes les entreprises, en gros. Il y a aussi le problème d'innovation. Plus on essaie de mettre en place des projets, plus on cherche l'innovation et ça coûte de plus en plus cher. Donc, d'où J-Partners intervient. D'abord, on fait économiser nos clients parce qu'on propose une solution clé en main via un abondement mensuel sur un contrat de X années qui est négociable. Deuxièmement, on permet à nos clients de gagner de l'argent parce qu'eux-mêmes, ils peuvent proposer nos solutions à leurs partenaires, leurs commerciaux et même leurs fournisseurs parfois. Il y a l'innovation parce qu'on se base sur des technologies innovantes qui font preuve aujourd'hui comme Amazon ou Google et qui évoluent. Donc plus l'intelligence artificielle, plus on a plus d'intelligence artificielle, plus la solution, elle évolue. Et enfin, cette solution, elle est transposable et on peut l'appliquer dans d'autres secteurs et je vais vous montrer par la suite. Donc en gros, J-Partners, elle a évolué. En 2017, j'ai commencé par l'analyse du marché. J'ai essayé de comprendre bien le besoin des clients. En 2018, première tentative et on a mis en place la première solution. 2019, concrètement, j'ai créé J-Partners. C'était mon premier contrat et officiellement, on a commencé l'activité. 2020, toujours dans un souci de croissance, j'ai pu du coup augmenter mon activité en élargissant mon spectre d'évolution. Nos solutions sont très diversifiées au sein de l'entrepôt. Ça commence par les objets connectés. On utilise différentes technologies comme le RFID, le Bluetooth, la reconnaissance faciale, l'analyse des images et toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui utilisées par Amazon ou tous les autres concurrents. Tout ça, c'est packagé et proposé clé en main et on peut plugger et ça marche directement chez le client via un abonnement mensuel, bien sûr, qui ne coûte pas cher. Avec le Covid, du coup, il y a des orientations, comme le marché. Aujourd'hui, ça nous a permis d'atteindre d'autres marchés, comme la Russie, dernièrement en 2020. Il y a aussi les méthodes de travail. On n'a plus besoin d'avoir des équipes sur place. Donc là où il y a les compétences, nous, on peut les acquérir, on peut travailler avec eux. Et enfin, les clients n'exigent plus une présence physique. Du coup, ça m'a permis de conclure des contrats, comme dernièrement au Maroc ou bien la Lituanie.
Et enfin, on envisage sérieusement cette année le label le Startup. Et en plus, nous cherchons à stabiliser mieux notre solution et ouvrir d'autres marchés. Donc, J-Partners, en quelques chiffres, on a réalisé, donc j'ai commencé avec un capital de 5 000 dinars et j'ai réalisé 1,4 million de dinars de chiffre d'affaires en 2019. On a plus de 7 000 prospects, on a géré plus de 6 millions d'objets et de colis chez nos clients et on a 3 partenaires stratégiques en France. Tout ça est réalisable grâce à une équipe performante. Moi, j'ai un MBA en finance que j'ai eu aux États-Unis et avec un tech lead, un responsable technique et une responsable administrative. On a des références aujourd'hui dans le monde, particulièrement en France, dans 3 secteurs majeurs. Bien sûr, il y a la logistique, le supply chain, mais aussi on a conclu des contrats avec les banques, donc dans le secteur financier, et dernièrement dans l'immobilier. Merci à vous. Ziad, merci bien. Ziad يعطيك الصحة. زياد جبالي بون شونس فونداتور جي بارتنرز. شكرا لك يعطيك الصحة. دونك خلينا مازلنا مكملين باش نزيدوا نستقبلوا لي كانديدا اللي باش يزيدوا يبريزونتيو ويبيتشيو لي زيدي نتاعهم قدام ضيوفنا اللي حاضرين بحذانا. لليوم نستقبلوا مع بعضنا اياس بن حميدة ديريكتور دو انفوليب ويست. مرحبا بك اياس. Aslama, donc IS Ben Hamida, société Infolib. Notre domaine, c'est l'intégration des ERP et les prestations autour des développements et des migrations des ERP. Notre projet, Lyon, globalement, l'idée جديدة par rapport à un historique autour des domaines des ERP et des CRM. Donc, historiquement, donc, عندك فكرة rapidement à les ERP, donc c'est tous les domaines de gestion de l'entreprise, l'achat, vente, stock, comptabilité, maintenance, production, ressources humaines, etc. Tout ça, c'est intégré dans une même solution avec une seule base de données. Et vous pouvez imaginer les outputs décisionnels, entre autres, qu'on peut avoir qui est dans la base structurée. Donc notre domaine, c'est vraiment les intégrations des ERP et des CRM. Historiquement, en 2002, l'intégration des ERP, avec une solution qui s'appelle Divalto. C'est un ERP français. بدينا باللوكاليزاسيون نتاع لو ار بي دي دونك ديفالتو من بعد تعدينا لي سوليسيون نافيزيون اللي هي سوليسيون مايكروسوفت. هنا ديما باقي في البي ام او بي ام اي. من بعد تعدينا للانتيغراسيون دو مايكروسوفت داينامكس اي اكس. سي لو ار بي بور لي تري غروند ولا غروند اي موين انتربريز انتر اوتر. étape suivante c'était la CRM, donc la solution Dynamics CRM. في الباركور هذا بدينا في تونس، حلينا انتيتي في سوسه، وريسامون دونك الستركتور الجديده الستارت اب اللي في باجه واللي باش نحكيو عليها بعد هيستوريك كامل في الانتيغراسيون في لي بريستاسيون اوتور دي سوليسيون او ار بي. في تونس دونك معناتها on a des références في les différents domaines de gestion, les différents domaines pour les entreprises, donc que ce soit industriel ou des sociétés de services ou des sociétés de négoce, et notamment aussi quelques références chimie, et vous pouvez penser que c'est très intéressant d'avoir une solution qui gère toute la traçabilité fait les produits chimiques entre autres. Fitounes, on a des clients qui partent de 3 utilisateurs jusqu'à 65 utilisateurs parmi les références externes, ça autour du Divalto. بعد قلنا donc من 2009 زدنا l'activité Dynamics, Microsoft Dynamics, avec entre autres le démarrage de Orange في تونس. On était donc les intégrateurs de leur solution ERP. في البارتي AX كيف parmi nos grands clients في AX le groupe Somef اللي فيه تقريبا 110 utilisateurs. في الباركور هذا تعدينا زاد للاكسبور، وفي الاكسبور ولينا نخدموا avec des intégrateurs principalement في فرنسا autour كالعاده les 3 solutions نتاعنا، ومن بعد دي انتيغراتور في سويسرا في بلجيكا، اي بوي تحلينا شويه على المارشي امريك دو نور برينسيبالمون في كندا، بريسيزيمون في مونريال. دونك ديما قعدنا في الزون فرانكوفون اون فا دير افيك دي بارتنير كالعاده. ليديتور ديفالتو هو بيدو نخدموا معاه في الديفلوبمون بور لا لوكاليزاسيون انتر اوتر دو لا سوليسيون في الامريك دو نور. الوغ اول ايتاب في ليدي نتاعنا جديده كانت انطلقت من ليميغراسيون دي ار بي، واحنا اون بارتيسيبي انتر اوتر في الميغراسيون نتاع لي 5 parmi les 10 premiers clients في فرنسا اللي تعداو للسوليسيون Dynamics D365. C'est la toute nouvelle version de Microsoft Dynamics NAV اللي ولات اسمها Business Central. Et il y avait un saut technologique très très important, et on a eu la chance et la compétence, alhamdoulilah, باش on participe في 5 parmi les 10 premiers clients اللي تعداو للميغراسيون في Business Central. فينا فيزيون اليوم عندنا كابيتال تقريبا نتاع 270 ميغراسيون، وفي ديفالتو plus de 150 clients
pour lesquels on a migré donc des versions de l'ERP qui datent de 2005, 3, حتى les toutes nouvelles versions donc تقريبا في 2020 ou 2019 entre autres et 2020. AX c'est pour la très grande entreprise, donc là jusqu'à maintenant on a participé تقريبا في 6 projets, 6 grands projets اللي يستحقوا un effort spécial. Donc le groupe اليوم في الجروب تاعنا on fait du développement, des migrations envers spécial, le sujet interne, du déploiement, du support, de la tierce maintenance applicative et des astreintes. Donc, en horaire décalé. Parmi les équipes, donc, la décomposition de l'équipe, on a la partie dev, qui est une start-up جديدة dans le pépinière Tabej. L'idée interne, donc, les migrations, اللي تعملناهم الكل, عدينا capital, مع l'arrivée de la Covid, en fait, ونقص البوسيبيليتي نتاع لي ديبلاسمون والبروسبكسيون ديريكت تعدينا الفكره كونه يلزمنا نعملوا اوتوماتيزاسيون دي زو ار بي ما عادش اون بروسبكت اون ديريكت ولينا نحبوا نخموا في بلاتفورم ايبرجي واللي يكون فيها الكليون اللي هو ينجم يكون كليون فينال ولا انتجراتور يدخل على البلاتفورم والبلاتفورم هذه elle va exécuter des algorithmes ان شاء الله يكونوا de plus en plus intelligentes qui se basent على une bibliothèque de programmes مش يعطيونا estimation ou planning pour un client final ما غير ما نعملوا déplacement معناتها بحث على الكليون. الميغراسيون اللي كانت في 5 étapes اليوم نحبوا نردوها في 3 étapes. Donc on va regrouper 3 étapes de façon automatique باش يكونوا une seule étape. On passe de 5 à 3 étapes. يس يعطيك الصحة. شكرا. شكرا. يعطيك الصحة. Donc كل candidat 5 minutes ou 5 minutes 5 minutes pitch ou 5 minutes question-réponse. يس شويه فك الوقت نتاع الكيسيون ريبونس دونك نطلب من لي كونديدا الكل نحاولوا نلتزموا بالوقت. خلينا نستقبلوا الكونديدا الموالي سيف الاسلام قداشي فونداتور اكس سيرب. نستقبلوا بحذنا سيف الاسلام. مرحبا سيف. Bonjour, je voulais commencer ma présentation par cette illustration d'un homme qui utilise un outil high-tech pour décoller. Ce qui représente le slogan marketing de mon projet Access ERP, réussir ensemble. Je me présente, Saïf El-Islam Kadeshi, j'ai 36 ans, maîtrise en informatique de gestion au sein de l'ISGI de Sfax en 2008. J'ai commencé à travailler avec des sociétés multinationaux pour l'offshore en tant que développeur PHP. Aujourd'hui, j'ai 11 ans dans le développement web. Et je suis le fondateur de Access ERP, spécialisé dans la conception et le développement des solutions de gestion ERP, CRM, les sites web, les boutiques en ligne et le digital marketing. Access ERP est aujourd'hui hébergé au sein de l'API Sfax Innovation 2. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer l'impact négatif de Covid-19. Qui a touché tous les secteurs, qui a exercé la diminution de la demande et le risque de fermeture des sociétés. À cause de Covid, j'étais en chômage après la fermeture de ma société. Donc à ce moment-là, j'ai exploité mon savoir-faire pour créer mon projet Access ERP tout en innovant et faire la création de nouvelles solutions dans le marché. Exemple de mes projets, le PDF Business Plan. Le PDF Business Plan, c'est un générateur de plans d'affaires. L'Internet Connect et grâce à 10 formulaires, il remplit les données, ces données, et à la fin, il peut exporter son plan d'affaires en mode PDF. Le paiement se fait en ligne grâce au module de paiement SPS de la Société monétique de Tunisie. Parlant chiffres et marketing, les frais d'investissement de Access ERP n'ont pas dépassé 2000 dinars. J'ai acheté un ordinateur, une imprimante et quelques dépenses diverses. J'ai commencé mes études en novembre 2020. J'ai passé 2 mois jusqu'à la création juridique de mon projet. Concernant le partenariat, je suis en train de contacter des experts comptables, des auditeurs de systèmes d'information, afin de porter des nouveaux projets.
Je vise aussi sur la publicité digitale, où j'utilise Facebook et LinkedIn pour l'identification de mon projet et de mes solutions. L'équipe, on est deux maintenant. Moi, je me charge du développement, de la prospection, de l'administration. Monsieur Nidal est un stagiaire PFE qui se charge de la partie développement web du projet PDF Business Plan. Voici une illustration du site web de l'établissement Access ERP où je montre un slider de la solution ERP CRM. Avant de terminer, je voulais présenter les chiffres d'affaires prévisionnels de l'année 2021 qui montent à 60 000 dinars. Alors, et à moyen terme, je vise sur le marché mondial tout en se basant sur des nouvelles solutions totalement digitaux et en s'appuyant aussi sur des prix très compétitifs. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Le fondateur Axerp سيف الاسلام اكسس ERP اوكي باهي كي نصلحوها كيك يعطيك الصحة سيف الاسلام قداشي ميرسي بوكو شكرا ليك ميرسي يعطيك الصحة تفضل سيف الاسلام دونك خلينا باش نزيدوا نستقبلوا بالطبيعة بقية لي كونديدا اللي مازالوا باش يزيدوا يشاركوا معنا في البيتش نتاعنا لليوم البيتش كومبيتيسيون باي لابي خلينا نمشي ونستقبلوا فريد كمال هو لو جيرون دو 3D Forge. مرحبا بك فريد. Donc, Aslama, اسمي فريد كامل, je suis le fondateur de شركة 3D Wave. Je suis pilote de formation. عندي 2 ماستر في السيستم d'information et un master في المانجمنت دي بروجي انوفون من المانيا. انا لهنا باش نحكي لكم على قصة 3D Wave مع الكوفيد. كيما تشوفوا لهنا السؤال اللي نبداو به. اوكي تمشي هكا. لو سؤال ديما نسألو علاش البرودوي هذا مش تونسي مش مصنوع في تونس علاش نجيبو فيه من برا والسؤال هذا كان يتعدى معناتها انابيرسو حتى لين جات ليبيديمي اللي جات في تونس الكل دونك اون افي بوزوان دو ريسبيراتور دو بوست كيما تراو غادي دي زيكيبمون ميديكو حتى بلاد اللي حبت تعطينا فرنسا الصين كل واحد ليه في روحه حتى واحد اللي حب يبيع لتونس دونك احنا كفابريكون تاع طيارات على باز اي اون ميم طون شركه 3 دي ويف اون 12 انجينيور تلمينا مع بعضنا وقلنا شنو نجموا كيفاش نجموا نعاونوا كيفاش شنو نجموا نصنعوا لهنا اللي تراو فيه سي ان انتربرونور اللي هو معنا في ليكيب سي ان انجينيور جاب فكره لي فيزيير ميديكال دونك السيد هذا صنع الفيزير هذه وقال لي فريد نجم نعاونوا بالفيزير هبط التصويره هذه في الفيسبوك كلموني يمكن 40 شيف دو سيرفيس طبيب قالوا لي حاجتنا بها راهو بالحق باش نحاربوا بها الكوفيد هذه سا بروتيج دونك شنو نعملوا مشينا ليكول دانجينيور مشينا لي كوليغ اللي عندهم دي زامبريمونت 3 دي لميناهم في ظرف شهر صنعنا 137 ألف فيزير دونك كملنا معناتها on a satisfait les besoins تاع التوانسه في لي فيزير وفرقناهم بليش بينيفولمون في السبيطارات سويت سا لاكسيون هذه المزيانه على الاخر اللي هي احنا بالحق متي ساتيسفي وزاره الصحه عيطت لنا كاندستريال قالت شنو بروتوتيب اللي عملناه دونك اللي تراو فيه سي البرومي بروتوتيب فرحانين به وقتها الكاتريام بروتوتيب اللي عملناه اللي هو تراو فيه غادي دونك il était conforme à 100% مع les exigences تاع وزاره الصحه نتاع وزير الصحه اللي قال لنا مسيو on est en guerre واحنا on était là on était à 100%. Les exigences, c'est un poste connecté le téléphone. À quoi ça elle sert? Elle délivre le médicament le مرضى في الصالة d'opération في les réanimations. هزيناها معناتها للسيرفيس كونسيرني في وزارة الصحة. في هنا c'est un rapport من عند السيرفيس تكنيك تاع l'hôpital militaire. Chiffre, on est à 0,3% من taux d'erreur.
يعني هو مطلوب 3%. احنا on est à 0,3%. Comparé les poussolingues allemandes, ils étaient à 1,6%. Donc on est très très bien. Suite الحادث دخلنا 5 ingénieurs اخرين وتوا نعملوا في شيفر دافير نتاع 55,000 دينار مازلنا كي حلينا في البوستورانك اي لي ديسبوزيتيف ميديكو. كملنا معناتها غاس الكوفيد خاطر ماتونا برشا ديجا. انا ماتت جدتي خالي مرت خالي ربي يرحمهم. دونك ماناش فرحانين بالحاجه هذه. مي اون سو فريمون نعاونوا البلاد ونعاونوا رواحنا معناتها ما قعدناش واقفين. الستارت اب اللي حليناها كيف صنعنا دي ستيريليزاتور يو في الترا فيولي افونسي. دونك فرقنا 25 توا على السبيطارات. لي بوستورانك دي فونتيلاتور نتاع شركات اكبر منا اكتيا اللي هي فيها 1400 انجينيور. خذينا الفونتيلاتور نتاعها وقاعدين تستيو فيه واحنا اون فا لو بورتي معناتها للمارشي خاطر احنا اون اون ستارت اب بوكو بلوز اجيل. وعندنا زاد ان بروجي اون كومان مزيان على الاخر مع الفاكولتي دو ميديسين نتاع صفاقس. ان ابليكاسيون دو بري دياغنوستيك للصغيرات دونك في المدارس في الميليو سكولير. هذه تحب لها 5 مينوت كاملين باش نحكيو عليها. دونك خرجنا اون سبين اوف اللي هي سبيسياليزي في الديسبوزيتيف ميديكو. لوبجيكتيف توا الكابيتال نتاعها الشركه هذه 254 مليون. تخدم في 5 انجينيور. اوني بازي في نوفيشن سيتي. لوبجيكتيف نكونوا نيميرو 1 في الافريك دو نور او موان خاطر بون في تونس ما فماش شركات ديسبوزيتيف ميديكو وفما لو بوزوان كيما قلت لكم في البوستورانك فما بوزوان انويل تاع 2000 بوستورانك. دونك احنا لوبجيكتيف نتاعنا او موان 50% اللي هي بوستورانك نحكيو على ما بين 2000 و 2500 لو بري دو فونت نتاعها. دونك اون سورا تري تري بيان وان شاء الله اون كومبل سو فيد تاع لامبور نتاع لي بوستورانك من برا ولا لي ديسبوزيتيف ميديكو او موان نخلطوا نعملوا حاجه باهيه في تونس هكاك. اون ريبون للكاستيون الاولى بالكل علاش هذا مش مصنوع في تونس علاش نجيبوا فيه من برا اي لا دون façon ferme et le fondateur 3D Forge. Merci bien. شكرا ليك فريد كمال يعطيك الصحة. تنجم تفضل. شكرا ليك. بون شانس. يعطيك الصحة. باهي مازلنا مكملين معاكم. خلينا باش نزيدوا نستقبلوا بقية لي كونديدا اللي باش يكملوا البيتش نتاعهم لليوم. نتعديو ديريكتومون لانيما دوب الفونداتور دانيما دوب بن سعيد خليل. مرحبا بك خليل. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Animadope. Animadope, le monde de Animadope, la start-up et la société, surtout tout ce qui tourne autour de Animadope. Animadope, elle a obtenu son label Startup Act en novembre 2020. On a ouvert en octobre 2020 et on a été hébergé par la pépinière Carthage Innovation en janvier 2021. Donc la cofondatrice Fatma Sefi et moi-même Khalil Ben Saïd, le fondateur et le CEO de Animadope. On a aussi l'équipe qui se compose de Siraj Ousleti et Fatma Mziou qui sont nos collaborateurs qui nous aident énormément et je les remercie. On a donc comme opportunité un habitat sur 2 en Tunisie possède des animaux de compagnie. On a 47 000 animaux errants abattus en 2015. Les groupes Facebook comptent plus de 150 000 personnes et plus de 300 publications par jour. Donc la problématique, c'est que beaucoup d'abandons d'animaux, il y a le marché animalier, il est vraiment faible en Tunisie. La digitalisation, elle est inexistante. La vente se fait dans Monsf Bay. On va voir par la suite comment se fait la vente. Donc ici, l'un des sites comme Tayara.tn qui vend parmi d'autres choses des animaux. Ensuite, je vous présente quelques sites animaliers qui vendent juste des produits animaliers et rien d'autre. Ici, c'est un site qui s'appelle veto.tn pour les vétérinaires, mais qui est hors de fonction depuis quelques années déjà. Donc, pour Animadope, il n'y a pas de service d'adoption en ligne, pas pour Animadope pour les autres. Il n'y a aucun service en ligne et il y a énormément de problématiques. Comme vous pouvez le voir ici, ces vidéos ont été tournées il y a quelques jours en Monsf Bay, au souk de Monsf Bay. C'est pour nous une catastrophe, vu l'état du Covid. Vous voyez des milliers de personnes qui se rassemblent. Aussi, vous pouvez voir l'état des animaux au souk. Vraiment, c'est un état très salubre. Et vous pouvez, c'est les images de Bilal Qiner en fait, qui ont été tournées il y a quelques jours au souk.
Donc nous, en tant qu'AnimaDub, on veut éviter ces images, on veut éviter la tristesse que vous voyez ici dans les yeux des animaux, le milieu où sont mis les animaux. Comme vous pouvez le voir, c'est d'une tristesse et d'une cruauté inhumaine, et c'est pourquoi on veut lutter contre ça. Donc, comme vous allez le voir ensuite, après cette vidéo, pour les associations, on peut voir quand il y a des visites pour faire connaître les animaux des associations, il y a aussi une multitude de gens qui se rassemblent en période de Covid. C'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite, notre solution, c'est un site d'annonce en ligne, d'adoption, de vente et de recherche d'accouplement. On va ouvrir, Inch'Allah, bientôt une animalerie en ligne. Vous pouvez trouver sur notre site des vétérinaires de proximité et de garde. On a aussi un forum entre les membres et on peut consulter, on peut avoir des conseils précieux de gens professionnels, que ce soit de vétérinaires, de dressage, etc. Donc notre solution, c'est une solution qui est absolument gratuite, qui séduit les animal lovers, et aussi qui est pour les professionnels ou juste pour les passionnés d'animaux. Donc la proposition de valeur, ici, la nouveauté. La nouveauté, ce produit n'existe nulle part ailleurs, surtout pas en Tunisie. Un peu partout dans le monde, il y a quelques débris, mais pas exactement pareil. Le prix, c'est 100% gratuit, c'est accessible sur toutes les plateformes, le design, il est convivial, et le respect, et je précise bien sur le respect des animaux. Ici, on a aussi ajouté comme proposition de valeur, c'est d'aider l'économie tunisienne. Comment on va aider l'économie tunisienne? Il y a des producteurs de produits animaliers tels que le textile qui n'existent pas dans le monde, mais qui commencent à petit grimper, et on veut les aider à travers animaDub. Donc animaDub a comme objectif, ou plutôt comme objectif, d'aider les animaux, d'aider l'économie tunisienne, et aussi, comme vous pouvez la voir sur la dernière photo, un maître ou animaDub pour éviter les sourds. On peut utiliser animaDub pour adopter, acheter, avoir des conseils, avoir tout à proximité, et ça sur notre site. Merci à vous. يعطيك الصحة بن سعيد خليل فونداتور أنيمادوب شكرا ليك ميرسي بيان يعطيك الصحة بون شانس. Vu que le salon d'entrepreneuriat في الويتيام édition 100% digital, donc عندنا candidat باش يشارك معنا via سكايب عنده intervention virtuelle. donc خلينا نستقبلوا معنا هو نورمالمون حاضر نستقبلوا معنا سي محمد بيولي responsable marketing invented technology. مرحبا سي محمد. عسلامة، أنا محمد بيولي كوفاوندر نتاع الستارت اب انفونت تكنولوجي ماستر اي اتش سي كارتاج en gestion hôtelière et touristique. Alors, Invent Technology propose des solutions immersives en réalité augmentée et virtuelle ainsi que marketing digital. Notre projet que je vais présenter aujourd'hui, c'est JarvaView. L'idée, d'où vient l'idée? Après une visite au fort Razimostra avec des amis étrangers, on a constaté qu'il manque beaucoup des informations et des panneaux signalétiques pour valoriser ce patrimoine, ce monument-là. Tandis que Djerba, c'est la première destination touristique en Tunisie, ainsi qu'elle dispose d'un patrimoine riche et varié. Là, on a pensé comment on peut valoriser le patrimoine d'une autre façon, avec l'utilisation de nouvelles technologies. Notre solution est une reconstitution immersive de Fort Azim Mustafa pour les redécouvrir autrement. Alors, comment ça se passe l'expérience? C'est à l'aide de casque VR, Oculus. L'utilisateur, il peut visiter, revenir plonger dans l'histoire et découvrir en 1560 le Fort Azim Mustafa, guidé par le pirate Khayreddin Balbayous comme narrateur. La valeur ajoutée de cette expérience, on sait bien que le numérique aujourd'hui constitue un vecteur de diffusion de culture, ainsi qu'il présente une chance pour resserrer la relation entre le public et ses monuments et faire découvrir autrement, ainsi que toucher plus de public. On sait bien que les jeunes aujourd'hui utilisent beaucoup les technologies numériques, alors là, on peut faire aimer aux jeunes leur patrimoine et le valoriser. Notre cible essentiellement, c'est les touristes, les visiteurs et les amateurs de découvertes culturelles, les écoles étatiques et publiques et les musées privés, les musées étatiques et privés.
Alors, les différentes phases de ce projet-là, en 2014, c'était un projet initiation avec une visite virtuelle de mon cofondateur Emne Benjadi. Et puis, on a participé en 2019 à un programme d'incubation avec le TIC DCE. On a réussi à accrocher notre premier levée de fonds d'une subvention du ministère Culture en 2020. Et nous sommes en train de développer la solution et elle sera prête normalement en octobre 2021. Une idée un peu sur notre business model. En fait, le projet coûte en général 110 000 dinars. La grande partie pour tout ce qui est investissement matériel et surtout qu'il faut des PC performants ainsi que des appareils photo et les casques. Aussi tout ce qui est fonds de roulement, mobilité de bureau et frais de communication. Alors, lors du lancement, on estime avoir un chiffre d'affaires annuel en 2021 de 30 000 dinars et puis ça développe en 2022, 2023 et 2024. Nos partenaires, c'est le ministère de Culture, TIC DCE, les associations locales comme Gervan Solid et la SIDJ, l'IMP et les PVC. Des opportunités à saisir pour lancer notre solution, c'est que Djerba elle accueillera en novembre 2021 les sommets internationaux de francophonie, ainsi que Djerba est inscrit sur la liste internationale de patrimoine mondial. Notre équipe, c'est moi, Emne Benjadi, cofondatrice, et moi-même, Mohamed Bayouli, cofondateur. Merci pour votre attention et si j'ai encore un peu de temps, je peux passer un petit vidéo, sinon j'attends vos questions et merci beaucoup. ما نعرفش تشوفوه ولا ما غير ما نبارطاجي أقل من دقيقة. Alors c'est un avant-goût sur le projet. Il présente un peu comment on remet à l'état initial le fort de Razemosfa et aussi le choix de casque, parce que le choix de casque est important. Nous avons choisi l'Oculus parce qu'elle est sans câble, sans fil. Vous pouvez installer directement la solution sur l'appareil et l'utiliser en autonomie sans avoir besoin d'un PC ni rien. Ainsi que nous avons pensé pour donner plus c'est-à-dire de produits à nos utilisateurs et plus d'autonomie, de proposer dans une deuxième phase des casques en carton construits localement et à l'aide d'une application installée sur le téléphone, ils peuvent, c'est-à-dire découvrir un peu la Merci Mohamed Bayouli, cofondateur ou responsable marketing Invented Technology. شكرا لك وشكرا لكل الكانديدات اللي شاركوا معنا اليوم في البيتش كومبيتيسيون بيست انوفاتيف ستارت اب اووردز باي لابي. بالطبيعه البروجي هذايا او بلوتو البيتش كومبيتيسيون اللي هي لونسي à l'occasion de Salon Riyada en partenariat avec l'API et le projet Innovi يو فور انوفيشن. شكرا لكم، نشكر برشا زاد كيف الجوري اللي حضروا بحذانا. شكرا على وقتكم وشكرا على الريزلتا باش تخرج بعد. ما تبيعش خلي لكم الوقت، لكن خليني قبل نسلم عليكم. نبدا بتي مازن القاسم، اكسبير تكنيك انترناسيونال شي اكسبرتيز فرانس. ميرسي بيان، شكرا على حضورك. مدام هالة شيخاوي، مرحبا بك. وسي الياس شقرون، اكزيكتيف تشيرمان ستارت اب ثينك اير فرانس تونيزي. مرحبا بك سي الياس. وختاما سي محمد صالح فراد، جنرال مانجر يو جي اف سي. شكرا لكم، مازلنا مكملين معاكم. لكن قبل خليني نشكر زاد كيف نو شير سبونسور. نبدا باللابي، نسلم عليها برشا، نسلم على اللابي، نسلم على كل اللي ساعدوا اللي عاونوا الويتيام اديسيون من سالون رياده اللي كان 100% ديجيتال واللي كان في كونديسيون شويه صعيبه. ان شاء الله ربي تتحسن هالظروف هذه الكل، لكن مع ذلك حاولنا انه نعديو اديسيون مزيانه كانت 100% ديجيتال. نشكر برشا لابي ولو بروجي انوفي زاد كيف فينانسي بار لونيون اوروبيان. دونك وزاد كيف نشكر الو كوتش. شكرا لكم اللي تابعتونا على رياده.tn. مازلنا مكملين معاكم، نمشيو بقى زيد شويه لو غران فينال رياده بيتش. ما تبعدوش.